महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। अकोला शहरात गावठी पिस्तूलसह आरोपी अटकेत। अकोला शहरातील गजबजलेल्या जनता भाजी बाजार परिसरात गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका इसमाला सिटी कोतवाली पोलिसांनी रंगेहात अटक केली आहे। आरोपीकडून एक देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि 2 जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत। 30 एप्रिल 2026 रोजी सिटी कोतवाली पोलिसांच्या डीबी पथकाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की एक इसम बेकायदेशीर अग्निशस्त्र जवळ बाळगून जनता भाजी बाजार परिसरात संशयास्पदरित्या उभा आहे। माहितीची खातरजमा करून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीला ताब्यात घेतले। अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव समीर खान हसन खान वय 33 राहणार मुझफ्फरनगर न्यू बैदपुरा अकोला असे आहे। या प्रकरणी फिर्यादी महेंद्र बहादूरकर यांच्या तक्रारीवरून आरोपी विरुद्ध भारतीय शस्त्र अधिनियम कलम 325 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ही कारवाई पोलीस अधीक्षक अर्चित सांडक, अप्पर पोलीस अधीक्षक बी चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक संजय गवई, ASI महेंद्र बहादूरकर, अश्विन शिरसाट, ख्वाजा शेख, किशोर येटल, शैलेश घुगे आणि अमोल गायकवाड यांनी पार पाडली। पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संजय जाधव करत आहेत। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी विशेष प्रतिनिधी समीर खान, अकोला। पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली के डीबी पथक ने कल एक समीर खान हसन खान उम्र 33 साल इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी डीबी टीम को कि उसके पास अग्निशस्त्र और कुछ कारतूस है ऐसे। तो डीबी टीम ने गोपनीय माहिती के द्वारा उसको ताबे में लिया, उसका सर्च किया और उसके पास से एक देसी बनावटी का पिस्टल और 2 जिंदा राउंड लाइव राउंड्स बरामद किए गए हैं। उसको अरेस्ट किया गया है अभी और तपास चालू है। आज माननीय न्यायालय के सामने उसको पेश किया जाएगा और उसमें उसकी PCR की मांग हम करेंगे। थैंक यू। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।